नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया सुख संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। जुलाई 2026 रे 5टी राशि राजावली रहिबे कारण ग्रह मानकर संयोग यही 5टी राशि पई जुलाई मासटी बहुत बढ़िया रहिबो फ्रेंड्स। एवं आपण को क्यों क्यों क्षेत्र रे लाभ मध्य मिलिबा को जाउची ताहा मध्य मु आपण को एही वीडियो माध्यम रे जणैबी फ्रेंड्स। जुलाई 2026 ना मासरे ग्रह मानकर स्थिति एपरि रही जोटा कि 5टी राशि पे अत्यंत शुभदायक हेबाकू जाउछि। एही मासरे बृहस्पति शुक्र एवं सूर्यंकर चलन आपणक भाग्य रे गुटे बड़ परिवर्तन आनिबाकू जाउछि फ्रेंड्स ग्रह मानकर चलन एही 5टी राशि उपरे कृपा वर्षेब जोटा कि इमानकर सबु इच्छा पूरण हेबाकू जाउछि। जो मैंने भी आम ओडिया सुख संसार चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब करूँ। वीडियो जब आपको पसंद आसते गोटे लाइक निश्चय कर दिंतु फ्रेंड्स। प्रथम राशि हूँ मेष राशि। यही मसरे आपणकर आत्मविश्वास शिखर रहिबो फ्रेंड्स। कार्य क्षेत्र में आपण को नूतन दायित्व मिलवे जहाँ आपण कैरियर पदोन्नतिर बाट खोल आपणकर सबु प्रकार दुख टेंशन दूर हेब कारण बृहस्पति और शुक्र चलन आपण भाग्य गोटे बड़ परिवर्तन आने जाऊँगी। आर्थिक दृष्टि यही समय खूब लाभदायक रहिबो फ्रेंड्स। टंका पैसा कमेबाकू लगे जुलाई मासटी आपणकर भाग्य चमके देव। आकस्मिक धन लाभर जोग मध्य रही अछि। जदि आपण काहाकू टंका पैसा देइचंती फेरी पाइबे एवं तासह गुप्त धनर लाभ मध्य रही। हठात आपणकर बैंक बैलेंस मध्य बढ़िबाकू लागिबो। परिवार शांति रहिबो। शत्रु ठारू विजय प्राप्ति करेंगे। शत्रु मैंने आपण को हैरान करेंगे नहीं। आपणकर मन में चलुवा टेंशन दूर होगाकू लगे। निज जीवन साथी संपर्क आपणकर बहुत बढ़िया रहिबो। जुलाई मासरे आपणकर प्रत्येक गोटे संपर्क जीवन साथी सह एवं अन्य व्यक्ति मध्य आपणकर संपर्कटा मधुर रहिबाकू लागिबो। तो माने सूर्यदेवंकर यही गोचर चलन एवं बृहस्पति शुक्रंकर चलन आपण भाग्य चमके देवा सह जुलाई मासटी आपण अत्यंत मंगलदाय रहिबाकू जाउछि। नेक्स्ट होछि वृष राशि। जुलाई मासरे आपणकर व्यावसायिक सफलता वृद्धि पाइबाकू जाउछि। आपणक बिजनेस व्यापार रे भल उन्नति आपण देखियाकू लागिबे एवं बिजनेस को नहीं किछि गोटे बड़ डील मध्य फिक्स करिवे। तासह रोजगार आपणकर अधिक अधिक बढ़िबाकू लागिबो। जदि आपण कोनोसी नूतन व्यवसाय आरंभ करने को चाहूँगी तेबे यही समय आपणक पई जुलाई मासटी सर्वोत्तम समय रहिबो। आर्थिक स्थिति मजबूत हेबाकू लागिबो। एही जुलाई मासरे कमैला पैसा ही आपणकर फ्यूचर प्लानिंग मध्य हबो। आपणकर बैंक बैलेंस बढ़िबो। जुलाई मासरे आपण बहुत सारा टंका पैसा कमेबाकू लागिबे एवं पुराना लोन मध्य सुझाइबाकू लागिबे। जदि आपण गाड़ी माने लोन ए पर्यंत सुझाई पारना ताहले जुलाई मासटी ग्रह गोचर स्थिति आपण को गाड़ी लोन सुझाइबारे सहायक हबो एवं तासह समाज रे आपणकर मान सम्मान बढ़िबो। समाज रे आपण गोटे भल नाटी रखिबे। लोकंकर प्रशंसार पात्र आपण साजिबाकू लागिबे। लोक माने आपणकर परामर्श को गुरुत्व देबे। आपणक कथा को बुझिबाकू चेष्टा करिबे। नेक्स्ट राशि होची कर्कट राशि। ग्रह मानकर सुप्रभाव कारण यही राशि व्यक्ति एक राजकीय समय आसूची फ्रेंड्स। कर्कट राशि बेले जुलाई मासटी आपणक अत्यंत शुभदायक रहिबो। आपणकर सबु रिलेशनशिपटा उत्तम रहिबाकू लागिबो। मनरे चलथबा टेंशन दूर होबाकू लागिबो। सब प्रकार खुशी आपणकू मिलिबो। कार्य क्षेत्र में उच्च पदाधिकारी सह संपर्क आपणकर बढ़िया रहिबो। आपण को काम मिलवाकू लागिबो। कर्कट राशि आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता आसीबो जोटा कि वर्तमान आपणकर जो खर्च उपरे खर्च होउची सेही खर्च गुड़ाक कमीबाकू लागिबो। भूमि किंबा वाहन जदि आपण क्रय करिवार संभावना मध्य रही क्रय करने को चाहूँगी ताहले जुलाई मासटी आपणक पई अति उत्तम एवं बढ़िया समय रहिबो जोटा कि 2026 जुलाई मासटी आपणक पई बहुत मेमोरेबल मध्य रहिजिवो। नेक्स्ट राशि होची सिंह राशि। सिंह राशि पे यही मासटी अत्यंत शक्तिशाली रहिबो। काम मिलवाकू लागिबो। प्रोजेक्ट रे भल लाभ देखियो से माने पाइबे। आपणकर नेतृत्व नेवार क्षमता प्रशंसित हेबो। चाकरी क्षेत्र रे आपणकर प्रभाव वृद्धि पाइबाकू लागिबो फ्रेंड्स एवं कर्मचारी माने
ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିବେ, ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସହିତ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ସନ୍ତାନ ସୁଖର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ପଇସା ଆପଣ କମେଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବିଜେତା ମଧ୍ୟ ହାସିଲ କରିବେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ନିଜ ପରିବାର ସହ କେଉଁଠି ବୁଲାବୁଲି ମଧ୍ୟ କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସିଂହ ରାଶିବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଜୁଲାଇ ମାସଟି ଏକଦମ ରାଜା ଭଳି ଲାଇଫ୍ଟା ରହିବ। ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିବେ। ନେକ୍ସଟ ରାଶି ହେଉଛି ଧନୁ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ମାସଟି ଭାଗ୍ୟର ମାସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସାଥ ଦେବ। ଅଧୁରା ରହିଯାଇଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଚାଲୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଗୁପ୍ତ ଇଚ୍ଛାଟା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି କୌଣସି ଆଇନଗତ ମାମଲା ଚାଲିଥିଲା ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟ ଯତ୍ନବାନ ରହିଲେ ସବୁକିଛି ଶୁଭମୟ ହେବ। କାରଣ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯଦି ୟୋଗା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବେ ଧନୁରାଶି ଗଲେ ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ଏହି ଯେଉଁ ଜୁଲାଇ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାର ମାସ ରହିବ। ରାଜା ପରିକା ଲାଇଫ୍ଟା ଜିଇଁବେ ଆପଣ। ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଚାଲୁଥିବା ସେହି ଗୁପ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଗୁପ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବେ। କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ହିଁ ଚଳନ, ବୃହସ୍ପତି, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚଳନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି, ଯିଏକି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଏବଂ ନିଜ ରାଶିର ଅଧିପତି କେବେ ବି କାହାକୁ ଧୋକା ଦେଇ ହିଁ ନଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଧନୁରାଶି ଏହି ଯେଉଁ ସମୟ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବ। ଏବଂ ତା ସହ ଏହି ମାସଟି ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଗ୍ୟର ମଧ୍ୟ ସାଥ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ହେବ। ସବୁଆଡ଼ୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ନା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ରାଶିଚକ୍ରରେ ଏକ ଅନୁକୂଳ ସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବିଶେଷ କରି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ଧନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ। ଧନ ବଢ଼ିବା ସହ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲେ, ଏହି 5ଟି ରାଶି ପାଇଁ ଧନର କୃପା ବର୍ଷାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାହସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି 5ଟି ରାଶି କିଛି ସ୍ଥିତିରେ ସତର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅହଙ୍କାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଓ ସାଧୁତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇବ, କିନ୍ତୁ ମନକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।